Dobar dan majstori, dobrodošli u Zonu alata, ja sam Gagi. Danas ćemo uraditi recenziju ovog Parkside-ovog udarnog odvijača. Uz njega sam ovdje kupio i ove nasadne ključeve koji su namenjeni udarnim odvijačima, pa ćemo vidjeti kako šta radi. Ovo nam je nova verzija udarnog odvijača od Parkside-a. Radi se o modelu PDS-SAP20LI-C3. Radili smo recenziju modela B2, bio je posle toga B3 koji je imao ispravljene neke mane koje su bile na modelu B2. Ovo je model C3 koji je unapređen u smislu da su uzeli i ubacili su Ready to Connect dodatak, znači može se putem pametne baterije povezati na mobilni telefon pa se mogu podešavati neki još parametri. Ono osnovno što treba vam kažem to je da dolazi bez baterije i punjača, ima brushless motor, od 0 do 3600 obrtaja u minuti, može zavrtati šrafove do M16, četvrt cola je prihvat alata, maksimalni obrtni moment je 226 Nm, može se birati u rasponu od 120, 150, 190 i 226 Nm i broj udara u minuti je od 0 do 4300. Da biste mogli da koristite Ready to Connect opciju, odnosno da podešavate te parametre, potrebna vam je smart baterija, trenutno ih ima u Lidlu od 4 Ah za sad, još uvijek nisu stigla od 8 Ah, ali nadam se da će biti i toga, i potrebno je da instalirate Parkside aplikaciju na vašem mobilnom telefonu. Ono što kažu da je preporučena baterija za ovaj uređaj 4 Ah. Pošto pripada performance seriji, alat nam dolazi sa 5 godina garancije u Lidlu. Kao što smo već navikli, alat nam dolazi u ovom standardnom performance koferu, crno-crveni. Ovdje koliko vidim ručka je ok, malo hoće prst da udara ovdje u ovu zakačku, nju možete i odseći skalpelom ako vam smeta. Kopče su standardno izrađene od metala. Kad otvorimo kofer, unutra u zadžepku nam se nalazi uputstvo za upotrebu, nalazi nam se mašina. Uz mašinu ovdje može stati jedna baterija, punjač, može stati još jedna baterija koja je na alatu i ima, ja mislim, mjesta ovdje malo da se ubace čak i neki bitovi ovdje da budu u koferu. S obzirom da je mali kofer, sasvim je ok. Ovdje, kao što vidite, može stati baterija od 8 Ah bez problema. Ovo je smart baterija od 8 Ah koje imamo od ranije. Može isto od 8 Ah biti i na alatu. Hajde da pogledamo malo i sam alat. Znači, standardno ko što smo navikli, crn alat, performance serija. Ovdje koliko vidim stavljeni su ovi bočni odbojnici da zaštite kućište kada se spušta sa strane. Cela ručka je gumirana, ergonomski izrađena, prekidač standardno na dobrom mestu, gumiran je i on sa prednje strane, preklopnik smera obrtaja tropozicioni, znači za odvrtanje, blokada i za zavrtanje. Kućište prenosa smešteno u aluminijum, što je odlično. Ovdje nam se nalazi brzi prihvat alata. U pitanju je, kao što sam rekao, već šestougaoni prihvat za alat. Sa bočne strane možemo vidjeti velike ventilacione otvore koji su postavljeni tu, tu i tu. Također se ventilacioni otvori nalaze i sa gornje strane i na drugoj strani, otprilike na istoj toj poziciji, tako da je to u redu sve. Na zadnjoj strani veliki natpis brushless. U donjem delu alata smešten nam je taster, samo jedan kojim možemo prebacivati prvu, drugu, treću, četvrtu brzinu. Ranije smo imali naznačene newton metre tu, međutim to su izbacili, znači sad je prva, druga, treća i četvrta brzina. Aktivira se znači samo pritiskom na ovaj ovdje taster. Sad taster je mogao biti malo određeniji, mora onako fino da se pritisne i iskren da vam budem, malo se slabije vidi ovo kada svetli ova LED diodica koja označava brzinu. Evo kada ja zaklonim malo ovo studijsko svetlo rukom, onda se nešto i vidi, ali to ako ste na polju imat ćete malo problema da vidite to. U radionici mislim da neće biti problema što se tiče vidljivosti. Ispred ovdje smešteno je LED svetlo. LED svetlo se aktivira pokretanjem samog uređaja i nakon pokretanja ostaje aktivno još nekih 10-15 sekundi. Ovdje nam se nalazi ovaj znak Ready to Connect, znači kad se budete povezali sa baterijom putem mobilnog telefona, upalit će vam se ovdje plavo svetlo koje će označavati da je uređaj u vezi sa vašim mobilnim telefonom i tad možete izvršiti podešavanja raznih parametara ili ući i raditi dijagnostiku, jel tako, alata, odnosno baterije. Ispod toga nam je smeštena i metalna zakačka za pojas
deluje mi ok, masivno, može se prebaciti i na drugu stranu ukoliko radite levom rukom i ova zakačka ima i funkciju otvarača za flaše. Na deklaraciji možemo vidjeti da je proizvođač Grizzly Tools. Sa gornje strane alata smešten je još jedan gumeni odbojnik u slučaju ispadanja alata kako bi amortizovao koliko može udare da ne dođe do lomljenja kućišta. I ovdje imamo oznaku jednu sa trouglom koji kaže ovaj ovdje deo može biti vruć, znači mjesto gdje je smešten reduktor, odnosno prenos, može biti vruć usled rada. Ono što odmah primećujem je da nam je izostao magnetni držač bita, znači nigde nemate opciju da zakačite bit. Što se tiče prihvata bitova, on je, ajde kažemo, poluautomatski. Šta znači poluautomatski? Znači kada postavljate bit, dovoljno je samo da ga gurnete unutra i on će ga automatski zabraviti da stoji na mestu. Kada vadite bit, znači potrebno je da povučete ovu oblogu i da izvučete bit. Znači, to je to. Što se tiče nekih luftova, koliko ja vidim, to je sve najnormalnije. Na ovakvim uređajima uvek postoji neki mali luft, ali ovo mi deluje da je sasvim ok. Hajde da izmerimo i broj obrtaja po brzinama. Mogu vam reći, jako lepo radi prekidač i hlađenje samog motora mi deluje da je izuzetno dobro. Ovaj ventilator baš onako dobar protok vazduha ima. Što se tiče upotrebe pribora na udarnim odvijačima, znate da treba se koristi pribor koji je namenjen udarnim odvijačima. Znači, ako krenete da koristite bitove koji su standardni, kao što je recimo ovaj, vrlo brzo će doći do lomljenja tih bitova. Prilikom šrafljenja potrebno je da imate namenske bitove koji su predviđeni za to. Evo recimo ovaj bit ovdje, vidite koliko je različit u odnosu na ovaj bit. Ima ovdje ovu zonu koja je fleksibilna i koja se uvija prilikom udara koje proizvodi udarni odvijač. Nemojte ove koristiti na običnim šrafilicama, a ove koji su predviđeni za obične šrafilice nemojte koristiti na udarnim. Hajde da pogledamo i ovaj set nasadnih ključeva što sam uzeo. Ovdje na kutiji možemo vidjeti da se radi o udarnim nasadnim ključevima izrađenim od hrom molibden čelika. Ova garnitura se sastoji od 10, 11, 13, 14, 16, 17, 19 i 22 mm. Prihvat je pola cola. Ukoliko rešite da nasadne ključeve sa prihvatom pola cola koristite na ovoj mašini koja ima prihvat, rekli smo, četvrt cola, bit će vam potreban adapter da kupite. Adapter izgleda ovako, znači i on će vam omogućiti da koristite ove nasadne ključeve od pola cola na toj mašini. Garnitura nam dolazi u metalnoj ovoj kutiji, jako je lepa kutija. Znači baš onako estetski super metalna kopča na prednjoj strani sa dobrom oprugom, tako da kutija mi se sviđa, baš je onako top. Pritom kada otvorite kutiju, pogledajte, napravljena je tako da ovaj poklopac ne ode na zadnju stranu. Ovdje je obloženo penom, unutra ovaj uložak je od pene. Ne liči mi na hobi alat, deluje mi kao zaista viša klasa hobi alata. Evo ovdje pobliže malo i možete vidjeti kako je to skockano unutra. Hajde da izvadimo jedan, recimo 13-tica. Evo vidite kako izgleda. Koliko ja ovdje vidim, izuzetno debeli zidovi samog nasadnog ključa. Znači, to ako bude pravilo problem, ja ne znam stvarno. Ovo mi deluje baš dobro urađeno. Da vidimo još neki. Evo nam je 22, najveći iz ove garniture. Znači, skroz meni ovo deluje korektno urađeno. To može znači da probije dokle god. Međutim, vi ne morate uopšte, ako su manji šrafovi u pitanju, ne morate je puštati ovoliko čekića. Vi ćete to dozirati koliko vama treba. Evo sada primjer.
To je to. Ona čak nije ni upalila još udarni mehanizam. Tako da možete šrafiti šrafove i 4x18 i koje god, znači sa ovom mašinom bez problema. Idemo nešto malo teže ipak za nju. Moćna mala. Motorni deo 43 stepena, 45, 6 čak, a ovamo na glavi 50 stepeni. Znači normalno je da se mašina zagreva, jednostavno to su jako veliki napori, ali je ovo sve za sada ok. Evo ovdje možemo vidjeti da je temperatura baterije unutra ćelija po aplikaciji 41 stepen. Znači i ona se zagreva, bila je na nekih 90% prilikom početka testiranja, sada je na 56%. Temperatura zidova oko 16 stepeni, a temperatura vazduha negdje oko 22 stepena. Znači ovaj 6x200 za ovu mašinu apsolutno je predstavlja nikakav napor. Evo ovdje sam zavrnuo dva šrafa, prilično jednako. A sada ću da vidim koji će brže da odvrne šraf do kraja. Nema sumnje da je Parkside bio brži. Bez problema. Alat sam prebacio na drugu brzinu. Kao što vidite, bez problema to radi.
u trećoj brzini. Nije se ni pomučilo. Podešena četvrta brzina. Znači 210 Nm kao od šale. Evo malo da igru učinimo zanimljivijom. Idemo veliki kilo ključ. Ovdje inače ide ključ nasadni 36. Ovo je udarni. Adapter nije udarni. Bez problema. Sljedeće, odmah ću preći na 350 Nm. Da vidimo. 450 Nm. Ovaj kilo ključ je inače od 200 do 1000. Čisto da imate orijentir jer ne znam koliko se vidi skala. Nm. Ulazimo u neke sile koje su mučne čak i sa ovim velikim kilo ključem za zategnuti. Jer to je na poluzi od metar negde oko 55 kg da opteretite. Ono što ja ovdje primećujem da mi se ovaj ovdje adapter uvrnuo kompletno, znači od sile. Tako da očekujem da će ubrzo pući. Kao što sam i rekao. Srećom, tu je novi adapter, pa da vidimo s njim. I ovo bez problema odvrnu. Ono što ovdje me sad zanima, na istoj ovoj sili, da li može DeWalt ovo da mi odvrne. Sve identično sam prebacio na mog DeWalta. Baterija je FlexVolt od 6 amper sati. Znači, baterija puna. Da vidimo. Može da odvrne to, ali mu treba više vremena. Znači, tačno se vidi da je Parkside jači što se tiče odvijanja od ove moje mašine. Inače, ovdje ću i stati sa testiranjem. Neću terati ovo preko, jer prvo nije dobro za mašinu. Drugo, već se uvio i ovaj drugi adapter. Znači, sad mogu nastaviti ovo, zategnuti na još veću silu. Neću ništa dobiti, samo ću lomiti adaptere u nedogled. Naime, mašina je sposobna jako dobra. Znači, opet, nemojte da pobrkate, ovo nisu mašine za odvrtanje točkova, nisu za neke ultra teške i naporne radove. U smislu, poredio sam ja ovo sada sa DeWaltom. Ono što je činjenica da tokom eksploatacije neće on nadživjeti DeWalta, jednostavno drugačiji su materijali tu upotrebljeni, ali opet i cenovni rang totalno različit, jel tako? Ovo je mašina koja za hobi upotrebu i više od toga može da radi savršeno. Jedina mala zamerkica tu je što se greje, ali opet koliko puta će iko zavrtati šraf 12 puta 150 ili tog tipa sa njom bez da izbuši predrupu. Realno ne. Ono što ja sa ovakvim mašinama radim, to se zaustavlja bez predrupe na nekih 8 mm, znači, a najčešće se koriste čak i 6 mm šrafovi. Znači 6 puta 200 ona će da zavrne, vidjeli ste, kao od šale. To je ništa. Za ove sitnije šrafove 6 puta 80, 5 puta 60, takve stvari, znači to nemojte da razmišljate uopšte, to ona jede, igra se sa tim, to ništa, apsolutno i ne predstavlja napor. Jako mala, prilazna, zgodna za mehaniku, za rad oko motora, za takve neke primjene, ovo je mašina koja je idealna. Sa 5 godina garancije za ovu cenu ne postoji ništa slično. Što se tiče ovih nasadnih ključeva, super su me služili. Znači stvarno, em što mi lepo izgledaju, em što lepo rade.
Ono samo na što hoću vam skrenem pažnju, što sam primetio u jednom trenutku, recimo 10, 11 i 13 nisu duboke. Znači, njoj je 17 mm odavde od ivice. Znači, maksimum što može da priđe. A što se tiče ovih ostalih ovamo, one imaju dobru dubinu. Recimo, 17 konkretno vam ima 30 mm. 22, znači isto tako, 30 mm. Znači, da ne pomislite da su sve duboke, jednostavno nisu. Ove su 3 pliće, ove su dalje dublje. Kutija, šta reći, fenomenalno izgleda. Eto ljudi moji, to bi vam bilo to od mene za ovaj put. Mašina, kao što sam rekao, dobra, jaka, sposobna. Preporuka ako ste na Parkside sistemu, nemate šta mnogo da razmišljate. Od mene toliko u ovom javljanju i u ovoj recenziji. Vidimo se u nekom sljedećem videu. Ako se niste prijavili na kanal, prijavite se na kanal. Ako vam se dopao video, udarite neki like. Ako vam se nije dopao video, 2 puta dislike. Veliki pozdrav od vašeg Agija. Ćao!